Happy birthday to you. ब्लॉग এটা বানাই দে মন তো বানাই দে দিনটা ব্লগ বানাই আগে দুনিয়া গানটা গাইবা আজি গান গাব স্পিকার কোন গেল এ পলবে গাব না পানি গাব দুইটা গান গাব পলবে গাব রবা आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मेरे रेत जैसी उड़ती कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ আজি 9 বছৰ দিন হ'ল তাৰ মাজতে এবাৰ পাতিছিলে আপোনাৰ 2018 নে কিবাৰত পাতিছিলে খালি তাৰ সেই দিনটোৰ পৰা আজি আকৌ জন্ম হলা দ্বিতীয়বাৰ জন্ম হলা ঠিক আছে সকলোকে ধন্যবাদ আজি ইমান ধুনীয়াকৈ কেকটো বনাইছে আৰু কেকটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मैं रेत जैसी उड़ती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ ডিউটি ড্ৰেছ পিন্ধি আছে ন तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल मानसिक की दिया? गलियों